वकार का 10 साल में ये 5वां टर्नओवर है डिफरेंट हेड कोच या बॉलिंग कोच। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको पहली दफ़ा भी किसने क्यों लगाया, क्योंकि ये कोच एक प्रोफेशन है और कोच बनने के लिए आपको एक यंग एज से प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ता है। आपके कोचिंग कोर्सेज 1 2 3 4 वो करने पड़ते हैं और आपको परमानेंट चूज़ करना पड़ता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है। असल में तो वो कमेंडेटर है, बीच में जहाँ उनको स्लॉट मिलती है वो कोचिंग में आ जाते हैं, कोचिंग छोड़ के फिर कहीं कोचिंग नहीं करने जाते, वो टीवी पे बैठ जाते हैं। इसी तरह मिसबाउल हक को कोच लगाने वाले इंसान से पूछा जाए कि कोच लगाने का कोई तो क्राइटेरिया होता है, पूरी दुनिया में इनको दिखाएं ज़रा कि ये कहीं जॉब लेके, वो नीचे स्कूल में नहीं नौकरी देंगे वो, क्योंकि एक क्रिकेट खेलना और फिर कोच बनना एक प्रोसेस का नाम है। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने काम कभी किया ही नहीं है और वो करेंगे क्या। जब अभी तक मैंने तो यही देखा है, जैसे ही वो टूर्स पे जाते हैं, वो टूर ख़त्म होता है तो वो अपने घर से नहीं चले जाते हैं। तो जब तक आप यहाँ पे एकेडमीज़ में या नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर अब आप जाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, पहले तो सीखोगे फिर ही इम्प्लीमेंट करोगे ना। आगे भी ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो लाइन लेंथ के ऊपर फोकस करने की वजह से खिलाड़ियों की जो है वो बेस कम होती जा रही है, कोई ऐसा वजह है या दबाव है? देखिए, फास्ट बॉलिंग की जो कोचिंग है वो साइंटिफिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो लोड है, बॉडी लोड, जो ट्रेनर है उसको कौन सी ट्रेनिंग करा रहा है, क्या ओवरलोड हो रहा है, क्या उसकी डाइट ठीक नहीं है, क्या उसको रेस्ट नहीं सही मिल रहा, तो इसमें से एक भी चीज़ अगर कम हो जाए तो आपकी पेस गिरना शुरू हो जाती है। डेढ़ साल हो गए, लेकिन बोर्ड बजट है कि 3 साल इनको मुकम्मल देंगे, तो 3 साल बाद आप क्या देख रहे हैं कि इधर क्रिकेट हमारी कहाँ खड़ी है? 3 साल दे भी दें तो कोई बात नहीं, ऐसे 1.5 गुजर गया, ऐसे 1.5 और गुजर जाएगा। भाई बड़े अरसे लास्ट क्वेश्चन जो है आ रही है पाकिस्तान में और होम सीरीज होने जा रही है, मोहम्मद वसीम की पहली सिलेक्शन होगी, जनूबी अफ्रीका सीरीज भी, न्यूजीलैंड सीरीज भी आपने देखी है, शान मसूद भी फ्लॉप रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि किन खिलाड़ियों को आप जो है टीम में लाया जाए, खासकर बॉलिंग में, या कौन कौन सी चेंजेस हैं जो देख रहे हैं होम सीरीज में? हसन अली ने भी आज सेंचुरी की है, उसकी वापसी देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हमें समझ आई है कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज करने से आपका ये हाल हो गया। सरफराज को हमने नहीं, हम आए हैं तो हम एक नए माइंडसेट से, एक नया कप्तान, नया कोच, सारा कुछ सिलेक्टर नया, और आज भी अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज़ से बेहतर आपको बैट्समैन, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हमें कोई नहीं लगता। शोएब मलिक जो पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, PSL में भी मोस्ट वो इफेक्टिव प्लेयर्स हैं, वो आपकी पाकिस्तानी टीम में नहीं है। का तरीका यह है कि आपका जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो इन प्लेस हो। क्यों अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की या इवन हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं, उनके 150 साल पुराने सिस्टम्स हैं, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर गवर्नमेंट गिरती है तो बोर्ड गिरता है, चेयरमैन नया, चीफ एग्जीक्यूटिव नया, कोच नया, सिलेक्टर नया, कप्तान नया। वो जब एक रजीम आती है तो उसके अपने फेवरेट्स होते हैं, जब दूसरा चेंज होता है तो वो जो ग्रूम हो रहे होते हैं उनको पीछे धकेल देते हैं। तो आपके पास है ही नहीं एक बेस। जब तक आपके पास बेस नहीं है, बेसलेस इंसान हो या सिस्टम हो, कभी चल नहीं सकता। तो PSL तो आपको सपोर्ट कर रही है। अगर जितने बच्चे हैं, अगर आप उनसे ये PSL की अपॉर्चुनिटी छीन लें, क्योंकि वो आपको 1 महीने में इतने पैसे दे देते हैं कि जो PCB के सिस्टम में आपको 1 साल में नहीं मिलते, तो ये अट्रैक्शन है एक बहुत बड़ी। अब इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ लाइन है आपकी क्रिकेट की, जो PSL है। क्या खतरा है PSL को? वो तो कोचिंग में है, आप इंतजामी मामला देखते हैं, कोई खतरा आपको नजर आता है? अगर है तो लोगों को बताएं, लोग जानना। इस तरह की बॉलिंग मैंने
1952 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں اتنی کمزور آپ کی بالنگ اور اتنی کمزور آپ کی بیٹنگ اور اتنی سٹار لیس ٹیم جس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے آج تک نہیں ہوا. تو اس کی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے کی آپ ٹیم دیکھ لیں, 2-2.5 سال پہلے کی ٹیم, اس کا جو کپتان تھا وہ سرفراز تھا. ہم وہاں سے گرتے گرتے اظہر علی پہ آئے, اظہر علی سے آج ہم بابر اعظم پہ اور آج جو وکٹ کیپر رضوان پہ آ گئے ہیں. تو کتنا فال کریں گے. اور آپ کا جو کوچ تھا وہ ریناؤنڈ دنیا کا کوچ تھا مکی آرتھر, وہاں سے آپ کہاں گرے مصباح الحق جس نے ایک دن کوچنگ نہیں کی. بابر اعظم نے ایک دن کبھی کسی سٹیج کے اوپر کپتانی نہیں کی. آپ کی اور کیا چینجز ہوئی ہیں. آپ کی مینجمنٹ دیکھ لیں تو آپ کی چیف سلیکٹر انضمام الحق جیسا لیجنڈ, تجربے کار, کو فیصلہ کر لینے والا, کو بول پڑھنے والا, وہاں سے گرے آپ کہاں پہ, پہلے مصباح الحق اور آپ محمد وسیم. تو سب کچھ تو آپ کے سامنے, آپ دیکھیں اور کتنا ہم نے گرنا ہے. شاداب کو بھولیں تو نہیں بڑی. چلیں شاداب کا بھی نام لے لیتے ہیں. ابو بکر پلیز تھے, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں شان مسعود سے سکور نہیں ہوا تو ہم کہیں گے اس کو چینج کر دو. جب تک مت چینج کریں جب تک آپ کو اس سے بہتر آپشن نہ نظر آئے. جو آپ کو ابھی ڈومیسٹک جنہوں نے رنز کیے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ وہاں بھیج کے دیکھ لیں نیوزی لینڈ کے وہ کیا کرتے ہیں. تو جب تک آپ کی پاکستانی ٹیم پرماننٹ ہے, اسی طرح اے ٹیم اس کے ٹورز, امرجنگ اس کے ٹورز, انڈر-19 اس کے ٹورز, تو جب تک آپ لوگوں کو ینگ ایج میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ اے ٹیم کو انڈر-19 کو بھیجو گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پلیئر جو ہے یہ کس قابل ہے. کیا یہ صرف پاکستان میں سکور کر سکتا ہے یا اس سے باہر بھی. آپ کی جو کلب سسٹم ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے. آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی وہ بالکل, یا ریجنز کی وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں. تو چاروں کام ہم نے کر لیے ہیں. پی ایس ایل رہ گئی. اب اس ڈوبتے تنکے کو سہارا ہے صرف پی ایس ایل کا. اگر آپ اپنی ٹیم کے جو پچھلے 5 سال میں جتنے پلیئرز آئے ہیں وہ سارے کے سارے پی ایس ایل کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں, چاہے وہ فخر ہوں, شاہین ہوں, حسن علی ہوں, شاداب ہوں, اور حسنین ہوں, نسیم شاہ, موسیٰ, یہ سارے کے سارے. کیونکہ وہ ایک ایسا انٹرنیشنل لیول کا کمپٹیشن ہے کہ ایک پلیئر جب اس میں پرفارم کر دیتا ہے تو ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا حال ہے ابھی بھی کراچی میں ہو رہی ہے, تو کس کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, پچ کیسی ہے, اس سٹینڈرڈ جو کمپٹیشن کا سٹینڈرڈ وہ کس طرح کا ہے, وہ جو آپ کا جو اوپر پریشر ہے میڈیا کا یا ٹی وی کا, یا جب آپ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلیں گے آپ کیسا پرفارم کریں گے. تو پی ایس ایل میں تو ساری چیزیں ملتی ہیں, کراؤڈ کا پریشر, ٹی وی کا پریشر, ٹاپ انٹرنیشنل آپ کے پاس پلیئرز ہوتے ہیں. تو جب وہاں کو پرفارم کرتا ہے تو ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے. تو جب تک اس طرح کا کمپٹیشن یہ اپنے ڈومیسٹک میں نہیں لے کے آئیں گے